बिया दिलू देखी सुनी रे बापई केंकाई दशत बिया दिलू देखी सुनी रे मुई जे अबला नारी सইতে নাহি আর পারি রে বাপই কেंकाई दशत बिया दिलू देखी सुनी रे बापई केंकाई दशत बिया दिलू देखी सुनी रे নেশা কইরা পারি আছে কিছুই বলবার নাই হাই রে কিছুই বলবার না নেশা কইরা পারি আছে কিছুই বলবার নাই হাই রে কিছুই বলবার নাই শাশুড়ি মরে ঘরের জ্বালা কেমনে সইয়া যাই বাপই কেंकाई दशत बिया दिलू देखी सुनी रे बापई केंकाई दशत बिया दिलू देखी सुनी रे ভাবটা এমন দেখাই যেন নায়ক শাকিব খান আই রে নায়ক শাকিব খান ভাবটা এমন দেখাই যেন নায়ক শাকিব খান আই রে নায়ক শাকিব খান কথাই কাজে মিল নাই তাহার শুধুই চাপার দোকান বাপই কেंकाई दशत बिया दिलू देखी सुनी रे बापई केंकाई दशत बिया दिलू देखी सुनी रे আগের ঘরের পোলাই আছে মুই জানতে পাই হাই রে মুই জানতে পাই আগের ঘরের পোলাই আছে মুই জানতে পাই আই রে মুই জানতে পাই মুইয়ের জীবন শেষ করিলাম কইবার জায়গা নাই বাপই কেंकाई दशत बिया दिलू देखी सुनी रे बापई केंकाई दशत बिया दिलू देखी सुनी रे मुई जे अबला नारी সইতে নাহি আর পারি রে बापई केंकाई दशत बिया दिलू देखी सुनी रे बापई केंकाई दशत बिया दिलू देखी सुनी रे बापई केंकाई दशत बिया दिलू देखी सुनी